ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त शहर बेंगलोर के मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों की नुमाइंदगी करने वाले उलमाए किराम, अमाइदीन, जिम्मेदारान पर मुश्तमिल ये वफ्द यहाँ इस वक्त मौजूद है एक संगीन मसले को लेकर। जो हजरात मौजूद हैं वो सब मुतारफ शख्सियतें हैं और सबको नजर भी आ रही हैं। उनके नाम और तारुफ में अपने वक्त को ज़ाय किए बगैर जिस मसले और मुद्दे को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं वो हम सब की, तमाम मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू, हर चीज से प्यारे, हर चीज जिनके लिए कुर्बान करने का जज्बा मुसलमान रखता है, उस ज़ात अक़दस के बारे में गुज़िश्ता चंद सालों से सोची समझी साजिश के तहत उस जात को मजरूह करने की कोशिश की जा रही है। आए दिन उनकी शान में गुस्ताखाना गुफ्तगू मुल्क के किसी न किसी हिस्से से सामने आती रहती है और मुसलमान अपने बड़ों की हिदायत पर जज्बात को काबू में रखकर कानूनी दायरे में कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं तो मुसलमानों के लिए वो कानून अपना काम करने में नाकाम रहता है। या तो कोई कार्रवाई होती ही नहीं, जैसे रामगिरी महाराज महाराष्ट्र अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, या कोई कार्रवाई होती है तो वो नाटक के अलावा कुछ नहीं होता, गिरफ्तारी हुई और फौरन जमानत मिली, रिहाई हो गई। इसके बरअक्स मुस्लिम कौम में से कहीं किसी ने कोई लफ्ज उसकी जबान से निकल गया जिसको निशाना बनाया जा सकता हो तो उस लफ्ज को लेकर पुलिस भी हरकत में आ जाती है, सोमोटो कंप्लेंट हो जाता है, अब खुद गिरफ्तार कर लेती है और ऐसी धाराएं लगा देती है जिसमें जमानत नहीं होती, कई कई साल तक वो जेलों में रहते हैं। और दूसरी तरफ खुल्लम खुल्ला कभी हथियारों की तकसीम, कभी नाम लेकर के एक कम्युनिटी को मारने की, नस्ल कुशी की तलकीन, मुआहदा, उस पर कस्में, हाथ उठाकर उस पर वादे वईदे लिए जाते हैं और वो धड़ल्ले से वो सारी क्लिपें चलती हैं और उस पर ना सो मोटो कोई कंप्लेंट होता है। उल्टा मुस्लिम बिरादरी जाकर के एफआईआर करना चाहे तो पहले तो एफआईआर लिखने का कोई सवाल ही नहीं, टाल मटोल से काम लिया जाता है, डरा धमका करके वापस भेजने का काम किया जाता है। और अगर कहीं एफआईआर करने पर मजबूर हो जाए पुलिस दबाव में आकर तो हल्की धाराएं लगाते हैं जिससे उनको बेल मिलना और रिहाई मिल जाना आसान हो। तो ये एक तमाशा गुज़िश्ता कई सालों से चल रहा है। अभी करीब में यति नरसिंहानंद सरस्वती गाजियाबाद से, जिसने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो कीचड़ उछालने की कोशिश की है, हमारे नबी की जात हमारे खुदा के बाद सबसे बड़ी जात है, उनकी तरफ थूकने वाले के मुंह पर थूक गिरता है, उनकी जात पर कोई फर्क नहीं आता, नापाक कोशिशें करते रहते हैं। करीब में जो इसने कोशिश की है उससे पूरे मुल्क के जज्बात मजरूह हैं, जख्म खुर्दा है, मुसलमान परेशान है, हर एक अपनी जगह में बेचैन है। अगर वो खामोश है तो अपने बड़ों की हिदायत पर है और मुल्क के कानून के दायरे में रह करके कार्रवाई का मुशाहदा करने के लिए बेचैन है। इस वक्त अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बालातर न रखा जाए
اور پولیس اپنا کام امانتداری سے نہ کرے اور گرفتاری کے ناٹک کو چھوڑ کر اس کو کیفر کردار تک واقعی سزا نہ دلائیں اور وہ دھارائیں نہ لگائیں جس میں بیل نہ ملے اور جیل میں سڑنے کے لیے اس کو ڈالا جائے، تو ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ملک میں مسلمان جذبات سے بے قابو ہو جائیں اور ہم انہیں جذبات میں روکنے میں ناکام ہو جائیں۔ یہ ساری سازشیں ملک کے اندر ہندو مسلمانوں کے بیچ میں جو اتحاد ہے، جو اتفاق ہے، جو پیار، اس کو نفرت میں بدلنے کی کوشش ہے۔ اپنے سیاسی اقتدار کو بچانے کے لیے یہ ناپاک حربے کیے جا رہے ہیں۔ ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے حکومتوں کو اور حکومت کے شعبوں کو کہ مسلمان بحیثیت مسلمان اپنا نقصان برداشت کر سکتا ہے، ظلم مسلمانوں پر وہ برداشت کیا جا سکتا ہے، کیا جا رہا ہے، مکے سے ہمیں عادت ہے، لیکن مذہب اسلام پر حملہ یا نبی کی ذات پر حملہ یہ کسی حال میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خاموش اگر ہے تو یہ بزدلی نہیں ہے، یہ ڈر اور خوف نہیں ہے، یہ بڑوں کی ہدایت ہے، ملک کے دستور اور اس کے قانون کی پاسداری ہے۔ اس کو غلط جامہ پہنانے کی کوشش نہ کریں، خوف، ڈر یا بزدلی سے تعبیر نہ کریں۔ ملک کے اندر امن کی بحالی، لا اینڈ آرڈر کی بحالی، یہ پولیس محکمے کا کام ہے۔ ہیٹ اسپیچ کوئی بھی دے، مولانا سلمان اظہری صاحب نے ایک شعر پڑھا جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور آج تک جیل میں ہے، بیل نہیں ہو رہی ہے، اور آپ کے سامنے کھلم کھلا ہتھیار تقسیم ہوتے ہیں، مارنے کی بات ہوتی ہے، نسل کشی کی بات ہوتی ہے، وعدے وعیدے ہوتے ہیں، قول و قرار ہوتا ہے، اور آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں، تو کب تک آپ صبر کا امتحان لینے والے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی نیت میں فتور ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میدان میں نکل آئے، اس کا موقع نہ دیں تو بہتر ہے۔ آپ اپنا کام کریں، آپ کو دستور کی روشنی میں جو محکمے سے آپ متعلق ہیں اس محکمے کا کام آپ کریں۔ یہ بات زبان میری ہے لیکن بات ہماری سب کی ہے، پوری جماعتوں کی ہے، تنظیموں کی ہے، ذمہ داران کی ہے، علماء کی ہے، عمائدین کی ہے، عام مسلمان کی۔ اس لیے جب سے حیرت ہوتی ہے ہمیں کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ان کی ہمت دیکھیے کہ وہ ویڈیوگرافی کرتے ہیں، نظام بناتے ہیں، پہلے انہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا، تو ایسا ماحول کس نے بنایا ملک کے اندر؟ آپ اگر اپنا کام کریں تو کسی کی ہمت نہ ہو، مجال نہ ہو، مذہب کوئی بھی ہو، ہر مذہب اور اس مذہب کے ماننے والے، اس مذہب کے پیشوا، اس کے مقتدی، وہ قابل اکرام ہے، قابل احترام ہے۔ بھائی ان کا مذہب ہے، ان کو پیارا ہے، اور ان کے مذہب کے پیشوا یقیناً ان کے نزدیک محترم ہے، تو ہمارے لیے بھی احترام لازم ہے۔ ہمارے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین، بھئی آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، آپ اس پر عمل کریں، ہمیں اپنے دین پر عمل کریں، اور ہمارے درمیان محبت رہے، وہ جو تعلق ہمارے درمیان زمانے سے چلا آ رہا ہے وہ باقی رہے۔ کہیں نہ کہیں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ملک میں فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ حکومتیں اور ان کے تحت پولیس محکمہ کہیں نہ کہیں اس کی سرپرستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، اس لیے حکومتوں سے ہماری گزارش ہے، چاہے صوبائی حکومتیں ہو، چاہے وہ مرکزی حکومت، وہ فوراً حرکت میں آئے، ایکشن لے، ٹھوس
तफरीक न करें कि भाई ये मुस्लिम कौम है तो यहाँ सख्त धारा लगेगी, ये दूसरी कौम है तो हल्की धारा लगेगी। ये तफरीक मुल्क को तबाही के दहाने पर ले जाने वाला है। कानून एक है, वो चाहे कोई भी करे, वो मुजरिम का कोई मजहब नहीं होता। मुजरिम का मजहब मुजरिम है, जुर्म की बुनियाद पर उसके साथ काम किया जाए, ये पॉलिसी अपनाई जाए तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों को भी दस्तूर पर यकीन में, उसके इस्तेहकाम में और यकीन उसका बढ़ेगा, अदालतों का एतमाद बढ़ेगा, पुलिस के तई अपना यकीन मजबूत होगा। इसको कमजोर पड़ने से रोकने की गुजारिश है। और फौरन न सिर्फ उसे बल्कि वो रामगिरी महाराज जो भी हैं महाराष्ट्र में, यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं, या इन जैसे बहुत सारे हैं, इनकी शह पा करके जबानें खोलने की कोशिश करते रहते हैं। इन सब पर जो है दो टोक कार्रवाई करने की हम सब की तरफ से मांग है। और इसमें अगर तसाहुल और सुस्ती बरती जाए तो हमारे बड़े भी इस सिलसिले में फिक्रमंद है और हम उनकी हिदायत के मुंतज़िर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो हालात दरपेश हैं वो आप सबके इल्म में है कि 29 सितंबर को यति नरसिंगा नंदा सरस्वती जो स्वामी है, इससे पहले भी मेरे और आपके नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और बिल्कुल गलत ज़बानी इस्तेमाल किया था। उस वजह से जेल वो पहुंचा था और ज़मानत पर रिहा था। और ज़मानत भी इस तौर पर दी गई थी कि आइंदा इस तरह की कोई भी गलत बयानी न करें वरना तुम्हारी ज़मानत रद्द कर दी जाएगी। अब यहाँ खुले आम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी ज़ात अक़दस हमारे नज़दीक हम अपनी जानों से भी ज़्यादा आपको मानते हैं और आपके लिए सिर्फ ज़बानी नहीं, अगर मौका आए अपनी जानों का नजराना पेश करने से कभी कोई मुसलमान पीछे हटता नहीं। जिस ज़ात अक़दस से हमारा ताल्लुक इतना ज्यादा हो, अपने बाप से, अपनी माँ से, अपनी औलाद से और सारी जायदादों से बढ़कर हम अपने नबी को मानते हैं, तो उनकी शान में अगर गुस्ताखी हो तो क्यों कर किसी भी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारी यहाँ मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं और हमारे अकाबिरीन हैं, उनकी रायों पर हम अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब ये बात वाज़ेह हो गई है और हम तक ये खबर पहुंची है कि जैसे ही ये वाक़या पेश आया, गाजी आबाद में एक FIR दर्ज हुआ। उसकी बुनियाद पर जहां 302 का ये सेक्शन लगा हुआ है, उस वजह से उसको गिरफ्तार करके अंदर भेजा गया है। लेकिन और भी बहुत सारी धाराएं लग सकती हैं और हमारी यहाँ तंजीमों के जिम्मेदारों के दरमियान और यहाँ के सियासी कायदीन के दरमियान और इसी तरह यहाँ के मशाइख हैं, सूफियान इकराम हैं और इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात के बड़े हैं, उनसे गुफ्तगू करने के बाद 3 बातें इस वक्त तय की हैं। पहला ये कि हमारे कर्नाटक में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्टों में तमाम जमातों के सुदूर और जिम्मेदार मिलकर एसपी के पास पहुंचकर अपने अपने जिलों में FIR दर्ज करवाएं। और दूसरी बात ये तय की गई कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ईमेल्स हैं, 2 ईमेल्स हैं, इंशाअल्लाह ये आपके स्क्रीन पर इंशाअल्लाह वो जाहिर होंगे। तो हर नौजवान जो पढ़ा लिखा है और हमारी हर बेटी, हर माँ जिनके पास भी ईमेल है कि हमारे नबी से हम कितनी मोहब्बत करते हैं और हमारे दिल कितने मजरूह हैं और इसकी वजह से CJI सुमो केस दर्ज करके उस पर ये तमाम धाराएं जो यहाँ ईमेल के जरिए से भेजी जा रही हैं
उस पर लगाकर आइंदा कोई भी इस तरह की हरकत न करे और हमारे जिनसे दिली ताल्लुकात हैं, जज्बात हैं, उन पर किसी भी तरह की टिप्पणी न करें, उन पर ऐसी धाराएं लगाएं। और हमारी जो बड़ी तंजीमें हैं मुल्क की, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयतुल उलमा है, जमात अहले हदीस है, जमात इस्लामी है, और इसी तरह मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, तो उन तंजीमों के जिम्मेदारों से भी हमारी गुजारिश है कि आप मिल बैठकर आपके उकला को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्तकिल तौर पर इस पर एक केस दर्ज करवाएं। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ के जिम्मेदारों ने भी ये अहद किया है कि अगर हमारे अकाबिरीन इसमें थोड़ा सा आगे पीछे होंगे तो हम यहाँ से कर्नाटक से एक सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा करने की यहाँ तैयारी हो रही है। इंशाअल्लाह इस पर हम आगे बढ़कर अगर हमारे लिए भी मौका हो तो जरूर हम इस पर आगे बढ़कर मुकदमा डालेंगे, ताकि किसी भी शख्स को इस तरह की हरकत करने की फिर दोबारा हिम्मत ना हो। अब नया एक क्रिमिनल एक्ट बना हुआ है और उसकी सारी धाराएं हमारे सामने आ गई हैं। हमारे एक्सपर्ट अफसरान ने और इसी तरह हमारे वकला ने उन धाराओं को हमारे सामने जिक्र किया है। इन सारे धाराओं को हम तमाम डिस्ट्रिक्टों में पहुंचाएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने एसपी के पास पहुंचकर एक एफआईआर तमाम अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये दाखिल करें और ये बताएं कि हम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, ताकि हमारे इस शहर में भी और हमारी इस रियासत में भी अमन व अमान बाकी रहे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये नौजवान अपने जज्बात को कंट्रोल में रखेंगे और ये जो हालात पेश आते हैं इस हालात से न घबराएंगे, न परेशान होंगे और न बुज़दिल होंगे। हमारे ये अकाबिरीन जो हमें हिदायत देते हैं हम इस पर भरोसा इंशाअल्लाह रखेंगे और इस पर मुकम्मल तौर पे अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर हिदायत देंगे कि आपको सड़कों पे उतरना होगा, मैदानों में जमा होना होगा, तो उस वक्त भी हमारे नौजवान पीछे नहीं हटेंगे। कब? हमारे अकाबिरीन के तरफ से हिदायत मिलने के बाद। अगर नहीं मिल रहे हैं तो जो हिदायत मिलेंगे हमको उस पर अमल पैरा होना होगा और जो भी यहाँ से हिदायत मिल रही है उस पर हमको मुकम्मल तौर पे अमल करना होगा। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे नबी के इस तक़द्दुस को हमेशा बरकरार रखे। जो थूकते हैं उन पर ही थूक फोड़े और जिस तरह की बकवास करते हैं अल्लाह उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। अल्लाह हमारी तमाम जमातों में इत्तिहाद बरकरार रखे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बातें तो आ गई हैं। मैं तमाम भाइयों से, बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त हम सरकार दो आलम सल्लम के सुन्नतों को अपनाने की फ़िक्र करें, एक एक सुन्नत को जानकर अमल करें। नुसीरत बिर्रुब मसीरत शहर और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी मदद की गई है। मेरे पास पहुंचने के लिए 1 महीने का फासला है, तभी से उसके अंदर रोक पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। अगर हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं हिंदुस्तान में, अगर कामिल सुन्नतों की पाबंदी कर लेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इनको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। या तो अल्लाह इनको हिदायत देगा या इनको तड़ी पार कर देगा। अल्लाह ताला हमको नेक तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो मसला दरपेश है उस चीज़ को पूरी मिल्लत इस्लामिया इसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए ये सारे अमाइदीन, क़ानून के माहिरीन और मुख्तलिफ जमातों के ज़िम्मेदार मिलकर एक हिदायत दे रहे हैं पूरी उम्मत को। कई सालों से एक पैटर्न चला आ रहा है कि कोई नालायक उठता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। उसके बाद मुसलमानों की तरफ से पैटर्न ये है कि हम सड़कों पर उतरकर अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं। तो उसी में से साजिश के तहत कोई नाजेबा हरकत हो जाती है, फिर
असल मुजरिम को छोड़कर जो लोगों ने एहतजाज किया अब उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, और जिन्होंने एहतजाज किया वो जेलों में रहते हैं, और जिसने जुर्म किया और गुस्ताखी की वो बाहर रहते हैं। मुसलमानों को इस वक्त समझ लेना चाहिए कि ये पैटर्न अब नहीं चलेगा। इस मर्तबा यकीनन ने जो गुस्ताखी की है, इसके बाद हम जिम्मेदार मुसलमान इसी तरह का पैटर्न चलाने नहीं देंगे। अब इंशाअल्लाह इस मर्तबा हम लोग बैठे हैं और इस सब मिलकर आए हैं, जब तक इन लोगों को जेलों की सलाखों तक नहीं पहुंचाएंगे हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए सब ने मिलकर बहुत समझदारी के साथ, कानून के माहिरीन सब मिलकर, मुसलमानों का जज्बात तो बाकी रहेंगे, लेकिन जज्बात के साथ ये करेंगे कि फिर कभी कोई आदमी ऐसा काम ना करे। उसके लिए जैसे मौलाना मकसूद इमरान साहब ने फरमाया कि 3 डिसीजन लिए गए हैं, इसको मुसलमान मामूली ना समझे। पहली बात तो यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर FIR फाइल करें। अब गाजियाबाद में जो FIR फाइल की गई 302 डाला गया, उसके अंदर सजा यह है कि 1 साल की सजा या फाइन, बेलेबल केस है। ये तमाशा इस मुल्क में अब नहीं चलने देंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने कानून की माहिरीन के साथ ये तय किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस एक जगह हुआ है लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के लोग इससे मुतासिर हुए हैं, लिहाजा हर डिस्ट्रिक्ट में इसमें केस फाइल किया जाएगा। उसके अंदर कई दफात, ये दफात आपको मालूम हो जाएंगी, 316, 317, 318, 196, 197, 198, 511, जिसने वीडियो पकड़कर इसको आम किया है उसके ऊपर 511 है, उसके ऊपर भी केस होना चाहिए। इसमें 7 साल की सजा है। तो इंशाअल्लाह यहां से रहनुमाई की जाएगी। सब्र के साथ सारे मुसलमान, मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदार और शहर के जिम्मेदार मिलकर SP के पास जाएं और पहला काम यह है कि FIR फाइल करें। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के SP इसको कहते हैं कि दूसरी जगह फाइल हो गया है अब यहां नहीं लेंगे, वहां भी मुसलमान इश्तिहाल में ना आए। अगर वहां कोई नहीं ले रहा है तो आप सीधे मौलाना मकसूद इमरान साहब को फोन कीजिए, मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब को फोन कीजिए। आप फोन करेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोगों ने तय कर रहा है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालेंगे, कानूनी तौर पर यह करेंगे कि क्यों आप नहीं ले सकते। आपको समझाएंगे कि लोग एक जगह FIR होने के बाद दूसरी जगह नहीं हो सकती, ऐसा कानून नहीं है। पहली बात तो यह है। तो एक काम तो यह करना है। दूसरा, मुसलमान सारे नौजवान, सारे मस्जिद के जिम्मेदार ये काम आप करें। कुछ दिनों से, चंद महीनों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेट स्पीच के सिलसिले में बाकायदा मुकदमे चल रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने सारे स्टेट के लोगों, हुकूमतों को कहा है कि हेट स्पीच तुम्हारे यहां हुई है तो तुमने क्या कार्रवाई की, इसकी रिपोर्ट दो। अब फिर एक एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से सारे स्टेटों को भेजी गई कि अगर कहीं हेट स्पीच होती है तो फौरी तौर पर वहां की पुलिस सो मोटो केस डाले, कोई FIR करे या ना करे। अगर कोई FIR नहीं करता है तो फिर वो तौहीन अदालत करता है। तो इसके लिए CJ इस पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सख्त हैं। तो इसलिए यह तय किया गया कि एक मेल हर शख्स CJ के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मेल पर भेजे अपने जज्बात का कि ये मल्टीपल अफेंडर है, बार बार इसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की क्या तौहीन की है, इसकी गिरफ्तारी और इसको कैफर किरदार तक पहुंचाना, सलाखत तक पहुंचाना ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले इसको और इसको आखिर तक पहुंचाए। ये जज्बात हमारे नौजवान आखिर सब तक पहुंचाए। ये आखिरी बात, जज्बात में हम आएंगे, हम उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। हम पूरे जज्बात में रहकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये भी समझ लीजिए इतने लोग जो लोग बैठे हुए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
یہ بول کر گھروں کو نہیں جا رہے ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا فالو اپ کیا جائے گا, اور فالو اپ کر کے جب تک یہ سلاخوں کے پیچھے نہیں جائے گا, ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم لوگ چین سے انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. تو سارے نوجوان ہمت کے ساتھ رہیں اور صبر کے ساتھ رہیں, اور بڑوں نے جو طے کیا ہے اس کے مطابق آپ چلیں. اس مرتبہ انشاءاللہ ان کو سزا ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آلریڈی وہ گرفتار ہوا ہے, لیکن وہ گرفتاری 302 کے تحت ہوئی ہے. ہم لوگ یہاں پر جو یہ FIR ڈال رہے ہیں, اس FIR کے تحت میں حکومت کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہاں سیکولر حکومت ہے, یہاں بڑی محنت کر کے یہ حکومت لائی گئی ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں انرسٹ پیدا ہونے والا تھا, اس کو ان FIR کی بنیاد پر اس کو گرفتار کر کے لا کر یہاں پر مقدمہ چلانا اور نان بیجی پہ اسٹیٹ میں مقدمہ چلانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم لوگ انشاءاللہ اس کو فالو اپ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرنی ہے. پہلی یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے, اور ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا مل کر کے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا تحقیر آمیز کلمات کہے تو اس سے ہمارے نبی کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر ایک مسلمان کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہاں تک کہ اپنے باپ دادا سے, اپنے بیوی بچوں سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی جاتی ہیں پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک طرح کی بے چینی ہو اور مسلمان روڈ پر آئیں اور مسلمان کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے ان کو بدنام کیا جائے, جس کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم کیا جائے. الحمدللہ یہ بات حقیقت ہے کہ اس واقعے سے جو ابھی ہمارے سامنے ہوا ہر مسلمان کے دل مجروح ہے, لیکن ہماری بڑی جماعتیں ہیں جو سرپرستی کر رہی ہیں, اور ہم نے ان جماعتوں سے رابطہ قائم کیا. ان جماعتوں کے مشورے سے ہی ہم کوئی کام کرتے ہیں. بہت سارے مشورے آئے, جس میں ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہر ڈسٹرکٹ سے ایک FIR درج کیا جائے. الحمدللہ ہماری میٹنگ میں یہ فائنل ہوا, جس کی طرف ہمارے مولانا مقصود عمران صاحب نے رہنمائی فرمائی. میں آپ کو بتا دوں کہ پوری ریاست سے ہمارے نوجوان بار بار رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں, آپ لوگ خاموش ہیں. پورے نوجوان ہم سے برابر رابطہ کر رہے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی بڑی جماعتوں سے جو ہمارے بڑے ہیں ان سے رابطے میں ہیں. انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم میڈیا کے ذریعے سے یا دوسرے مواصلات کے ذریعے سے آپ تک ضرور پہنچائیں گے. ہمیں یہاں کی عدالتوں پر بھروسہ ہے اور ہم یہاں کی عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور مسلمان کبھی بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ قانونی کارروائی کرتا ہے. قانونی کارروائی, کیونکہ نبی کی ذات سے مسئلہ جڑا ہوا ہے, اس لیے ہم حکومتوں کے کارندوں سے بھی گزارش کریں گے کہ اس معاملے میں سستی نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر پائیں اور کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں جس کی وجہ سے ملک کے اندر بدامنی ہو اور بے چینی ہو. الحمدللہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہمارے اوپر ظلم ہو, ہمارے بچوں کے اوپر ظلم ہو, ہمارے خاندان کے اوپر ظلم ہو, یہ ہر مسلمان برداشت کر سکتا ہے, لیکن نبی کی شان میں گستاخی کی جائے, نبی کے لائے ہوئے کلام میں گستاخی کی جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کوئی گستاخی کی جائے, یہ کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے. ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ امن و امان کو برقرار رکھیں. انشاءاللہ قانونی کارروائی ہوگی. اس سلسلے میں ہمارا اقدام ہو چکا ہے اور مزید ہماری کوششیں جاری ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ریاست کو, ہمارے ملک کو امن کی ریاست اور عمل کا ملک بنائے, اور حکومتوں کو اللہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ اجلاس تمام جماعتیں, علماء کرام اور اہم عمائدین پر مشتمل. ملک میں اس وقت جو حالات پیدا ہو رہے ہیں,
خاص طور پر اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قریب کے چند سالوں میں، خصوصاً گزشتہ 2 دنوں میں جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، یہ ہم سب کے لیے نہایت تشویش اور سوہان روح کے سبب بنے ہوئے ہیں۔ اس پر مسلمانوں میں بجا طور پر غم اور غصے کی ایک لہر دوڑ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند مقام ہے اور آپ سے جس طرح ملت ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، اسے اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ہم سخت ترین الفاظ میں یہ جو بیانات دیے گئے ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ خاطیوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور ان پر سخت آرٹیکلز کے تحت مقدمہ دائر کیا جانا چاہیے۔ اور آئے دن کے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ہم تو کسی بھی مذہبی شخصیت کے سلسلے میں توہین یا اس طرح کے بیان کو غلط سمجھتے ہیں، تو تمام مذہبی رہنماؤں کے احترام کے سلسلے میں ملک میں اس طرح کا کچھ سخت قانون پاس کیا جانا چاہیے کہ فی الفور اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کا تدارک کیا جا سکے۔ بلکہ UN میں بھی یہ واقعات دیگر ممالک میں بھی ہوتے رہتے ہیں، چنانچہ ہمارے ملک سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ UN میں بھی اس طرح کا ریزولوشن پاس کرایا جائے۔ مسلمانوں سے خاص طور پر اس موقع پر اپنے بڑوں اور ذمہ داروں کے بیانات پر کان دھرنے کی، ان کے مشورے کے مطابق کام کرنے کی، اور خصوصاً یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں الیکشن کے پیش نظر پولرائزیشن کو ممکن بنانے کے لیے، مسلمانوں کو کارنر کرنے کے لیے، ان پر ظلم و زیادتی کو روا رکھنے کے لیے ایسے موقعوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر مسلمان حکمت کا، صبر کا، دانش مندی کا بھی ثبوت دیں اور ہمارے نبی کی صحیح خراج عقیدت یہ ہے کہ آپ کا صحیح تعارف، وسیع پیمانے پر تعارف برادران وطن میں کیا جائے۔ قریب کے ربیع الاول کے مہینے میں سیرت مہم جو منائی گئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں غیر مسلم جوق در جوق، مرد و خواتین پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، سیرت پر کتابیں پڑھنے کے لیے آمادہ ہیں۔ چنانچہ ہم مثبت طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا، آپ کے تعلیمات کے تعارف کا پروگرام بنائیں اور بڑے پیمانے پر اس کام کو انجام دیں، اور حالات میں مشتعل ہونے کے بجائے صبر کا دامن تھامے رہیں، اور ہمارے بڑوں کی جو نصیحت ہوگی یا جو حکم ہوگا اس کے مطابق ہم انشاءاللہ عمل کریں گے۔